Balitang Genyo. Maupay na adlaw Mayorga. Kakulop na adlaw, Agosto 25, 2023, ginsalin urog han bungtohan Mayorga an ika-68 nga anibersaryo. Gintikangan ini pinaagihin parade palibot ha poblasyon han bungto. Nagdumarahin programa na pinanguluhan han Municipal Mayor, Honorable Alexander Salvador de Paz, katugbang an Municipal Vice Mayor, Honorable Sergio Dodds, Zabala kaupod an mga konsehalis han bungto. Gintambungan an mao na selebrasyon ni anay Vice Governor ngan ya na board member, Attorney Carlo Loreto. Gintambungan an parade ngan programa han natanan na mga opisyales habungto og sugad man ha barangay, kaupod an mga empleyado hini. Presente gihap an mga kapulisan bomberongan kamaestrahan. Iginpahayag ni Mayor Alex ang dako kaupay na ginibahan yanahan Mayorga kumpara hadto. Iya iginpaabot hanatanan na ipadayon an pagkaurusa para masigurado an maupay na kahimtangan padayon na pag-asenso han bungtohan Mayorga. Matapos ang programa, sinundan inihin flat race han mga maglaksi na mga motor. Gindumara an mao na flat race ha may bakante na lot ha atubangan han Katoliko na simbahan. Ginpartisiparan ini na flat race hin mga taga iba-iba na lugar ngan gindayo inihin damo na mga magkirita. Pagkagab-iliwat, nagdumarahin wet and wild party, ha may municipal grounds han munisipyo. Dinhi iginpakitahan mga Mayorgenyos kun paunan hu it pagselebrar, han ika-68 nga anibersaryo. Kanugon lang nga waray ako makasayaw mahitungod han pagpinapaso didahan flat race. Waray kita magpuwersa kay bangin kita mapasma. Happy 68th Founding Anniversary, my beloved hometown Mayorga Leyte. Mabuhay po tayong lahat. Always remember, be proud Mayorgenyos. Parahan mga balita ha iyo na dapit, pwede makipagsumpayan haamon, pinaagi haamon messenger. Pwede nyo ipadara an pictures o video, ngan amon ito igbabalita, haatun mga igkasi taga Mayorga. Madamo na salamat, ngan maupay na adlaw haaton na tanan.